Wahiyya tusamma sholatal hajati lailatul tsulatsa'i. Man shalla raka'ataini wa qara'a fi kulli raka'atin fatihatal kitabi yaqulu Allahu ahad wal mu'adzitaini 15 marratan wa yaqra'u ba'da at-taslimi 15 marratan ayatul kursi wa astaghfirullah 15 marratan kana lahu thawabun 'azimun wa ajrun jasim. Salat di bawah ini dinamakan salat hajat. Salat hajat malam Selasa. Yaitu kata Rasulullah, barang siapa salat 2 rakaat di mana setiap rakaatnya dia baca Fatihah Al-Qur'an dan baca Qul Ahad dan a'udzu 2 masing-masing 15 kali. Kemudian setelah Assalamualaikum dia baca sebanyak 15 kali ayat kursi dan istighfar kepada Allah 15 kali, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung, yang hebat dan ganjaran yang bernilai tinggi, yang agung juga. Wa riyan Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla annahu qala man shalla ayatul tsulatsa'i raka'atain yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatul kitabi marratan wa inna anzalnahu qul Allahu ahad 7 marratin ataqallahu raqabatahu minan nar wa yakunu yaumal qiyamati wa idahu wa dalilahu ilal jannah. Diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, barang siapa sholat di malam Selasa sebanyak 2 rakaat yang masing-masing rakaatnya dia baca Fatihah 1 kali, kemudian baca surat Inna Anzalnah dan Qul Ahad masing-masing 7 kali, maka Allah akan membebaskan dirinya dari api neraka dan Allah akan menjadi penuntun dia dan petunjuk dia ke surga. Lailatul Arbi'ah. Rawat Fatimah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla lailatul Arbi'ah raka'ataini yaqra'u fil awwali ya, mestinya fil ula Fatihatul kitabi wa qul a'udzu birabbil falaq 10 marratin wa fi tsaniyati ba'dal fatihati qul a'udzu birabbin nas 10 marratin summa sallama istaghfarallah ta'ala 5 marratin thumma yusalli 'ala nabi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 10 marratin nazala min kulli sama'in 70 alfa malakin yaktubuna thawabahu ila yaumil qiyamati. Tentang ini salat mingguan ya di malam Rabu. Hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, barang siapa melakukan salat di malam Rabu sebanyak 2 rakaat, di mana di rakaat pertama dia baca Fatihah dan Qul a'udzu birabbil falaq 10 kali. Di rakaat kedua setelah Fatihah dia baca Qul a'udzu birabbin nas 10 kali. Kemudian setelah Assalamualaikum dia beristighfar kepada Allah 10 kali. Kemudian membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Maka di masing-masing langit itu akan turun 70.000 malaikat yang masing-masing 70.000 itu akan mencatat pahalanya terus sampai hari kiamat. Itu ada dhaif, itu ada catatan dari Ibnu Jauzi yang ada yang dhaif, ada yang la asalalahu. Fi haditsin akhar 16 raka'atan yaqra'u ba'dal Fatihati masyaallah wa yaqra'u fi akhirir raka'ataini ayatul kursi 30 marratan fil ulayaini 30 marratan Qul Ahad yashfa'u fi asyaratin min ahlihi kulluhum wajabat alaihim an-naru. Di riwayat yang lain di riwayat yang lain berbunyi begini,
di hadis yang lainnya bahwa sholat itu 16 rakaat, yang mana setelah Fatihah dia baca sesuka dia yang dikehendaki Allah. Kemudian di akhir 2 rakaat dia baca ayat kursi sebanyak 30 kali. Di 2 rakaat pertama baca sebanyak 30 kali qul ahad, maka dia akan mensyafaati, akan menjadi pelobi ke Allah untuk membantu 10 keluarganya. Yang 10 orang itu sudah positif neraka. Rawat Fatimah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Arbi'i 6 raka'atin qara'a fi raka'atin ba'dal Fatihati qul Allahumma malikal mulki ila akhir ayah. Wa idza faragha min salatihi yaqulu jazallahu Muhammadan ma huwa ahluh wa ghufira lahu dhunubu 70 sanatan wa kutiba lahu bara'atum minan nar. Riwayat dari Siti Fatimah meriwayatkan bahwa Fatimah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di malam Rabu sholat sebanyak 6 rakaat, ya, 6 rakaatin, 6 rakaat, di mana masing-masing rakaat setelah Fatihah dia baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya', terus sampai akhir ayat. Kemudian setelah dia selesai sholat, dia baca sholawat jazallahu Muhammadan anna ma huwa ahluh. Maka dia akan diampuni dosa sebanyak 70 tahun. Dosa dia 70 tahun diampuni. Dan dia akan dicatat sebagai orang yang terbebas dari neraka. Lailatul Khamisi qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla lailatul Khamisi ma bainal maghribi wal isya'i rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab wa ayatul kursi 5 marratin wa qul Allahu ahad 5 marratin wal mu'awwidhataini 5 marratin fa idza faragha min salatihi istaghfarallaha ta'ala 15 marratan wa ja'ala thawabahu liwalidayhi faqad adda haqqa walidayhi alaihi wa in kana aqan lahuma wa adahu Allah ta'ala ma yu'ti as-siddiqina wa syuhada. Kemudian salat mingguan yaitu malam Kamis. Nah, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa di malam Kamis salat di waktu antara Isya dan Maghrib, antara Maghrib dan Isya sebanyak 2 rakaat, di mana setiap rakaatnya dia baca Fatihah, kemudian ayat kursi sebanyak 5 kali, dan baca qul ahad 5 kali, a'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas 5 kali. Kemudian setelah selesai sholat dia beristighfar kepada Allah 15 kali. Kemudian pahalanya dia semua itu dia hadiahkan, dia niatkan untuk kedua orang tuanya. Berarti dia sudah benar-benar memenuhi kewajiban kepada kedua orang tuanya. Walaupun dulu dia pernah menyakiti hati kedua orang tuanya, dan oleh Allah akan diberikan pahala yang diberikan oleh Allah kepada wali-wali Allah yang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Lailatul Jumu'ati qala Jabirun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lailatul Jumu'ati bainal maghrib wal isya'i isnata rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab wa qul Allahu ahad 11 marratan fa ka'annama abadallah ta'ala isnata sanatan siyama nahariha wa qiyama lailiha. Kemudian salat mingguan di malam Jumat. Sahabat Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan salat di malam Jumat di waktu antara Maghrib dan Isya sebanyak 12 rakaat, di mana di masing-masing rakaat dia baca Fatihah 1 kali, kemudian baca qul ahad 11 kali, maka pahalanya seakan-akan dia sama dengan beribadah kepada Allah selama 12 tahun yang
12 tahun itu isinya siangnya berpuasa, malamnya sholat. Wa qala Anasun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lailatal jum'ati salatal isya'il akhirata fi jama'atin wa shalla rak'atay sunnah thumma shalla ba'daha 10 rak'atin qara'a fi kulli rak'atin fatihatul kitab yaqulu Allah ahad wal muwawwidhatain martan thumma utara bi thalathi rak'atin wa nama ala jambil ayman wajhuhu ila qiblati fa kana ma ahya lailatul qadri. Sahabat Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat di malam Jumat, melaksanakan sholat isya terakhir, yaitu sholat isya berjamaah, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat setelah 2 rakaat itu 10 rakaat. Di masing-masing rakaat dia baca Fatihah dan Qul Ahad, Qul Rabbil Falaq, Rabbin Nas, masing-masing 1 kali, kemudian sholat witir 3 kali, kemudian dia tidur di sisi kanannya, berarti kepala posisinya di utara, wajahnya menghadap kiblat. Itu pahalanya sama dengan dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya fil lailatil warra'i wal yaumil azhari lailatul jum'ati wa yaumal jum'ati. Dan Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian semua membaca sholawat kepadaku di malam yang bersinar dan hari yang cerah, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Lailatul sabti. Qala Anasun qala Rasulullah SAW, man shalla lailatul sabti ma baina isya'i maghrib wal isya'i 12 rak'atan bunil wa qasrun minal jannati wa kana ma tasaddaqa ala kulli mu'minin mu'minatin tabarra'a min yahudi wa kana haqqan 'ala Allah taala yaghfira lahu. Salat mingguan malam Sabtu. Sahabat Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di malam Sabtu salat antara maghrib dan isya sebanyak 12 rakaat, maka akan dibangunkan gedung bagi dia di surga, dan salat itu seperti seakan-akan dia sudah bersedekah kepada setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan dia terbebas dari orang Yahudi, dan pasti Allah akan mengampuni dosa dia.